haiwezi kuwa na maana yoyote tukisema sisi ni watoto wa Mungu, lakini maisha tunayoishi hasa katika eneo la upendo ni tofauti kabisa na baba yetu. Wakati baba yetu ni upendo, Yesu ni upendo na alijitoa kweli kuonyesha, kudhihirisha wazi wazi upendo wake, alijitoa kweli. Ndio maana Yesu ni upendo, ndio maana Mungu ni upendo. Maana yake na sisi kihalisia kabisa tukisema sisi ni watoto wa Mungu, maana yake sisi ni watoto wa upendo. Na ni maajabu makubwa sana tukisema sisi ni watoto wa upendo, ni watoto wa Mungu, alafu huku tunachukiana, huku tunafarakana, huku hatupendani. Tutakuwa tunajiita watoto wa Mungu kwa maneno, lakini vitendo vyetu vya kukosa upendo ndani yetu vitakuwa vinahalalisha kusema ya kwamba sisi si watoto wa Mungu, sisi si watoto wa Yesu. Kwa sababu mtoto, nyoka ni nyoka tu. Nyoka hawezi kuzaa chura, hawezi. Ndio. Kwa hiyo Mungu anapozaa watoto, yeye Mungu kama kweli umezaliwa na Mungu, maana yake ile tabia ya baba, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, ile tabia ya Yesu, kwamba Yesu alijitoa mpaka kufa kwa upendo, akisukuma na upendo. Kama kweli sisi leo, maana yake ile tabia ya Mungu aliyoonyesha ya upendo kwetu, ile tabia ya Yesu aliyoonyesha ya upendo kwetu, ile tabia lazima ionekane kwetu kama kweli sisi ni watoto wa Mungu. Lakini vinginevyo, kuna wakati wale Wayahudi walikuwa wanasema, unajua sisi ni watoto wa Ibrahimu, lakini matendo waliokuwa wanafanya yalikuwa tofauti sana na Ibrahimu. Na Yesu akawaambia wazi kwamba ninyi wala msijidanganye, wala nyinyi si watoto wa Ibrahimu, ila ninyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mnazozifanya. Kwa hiyo kwa maneno walikuwa wanasema wale watu kwamba ni watoto wa Ibrahimu, lakini kwa matendo yao, kwa maneno yao na kwa tabia zao, Yesu aliona hawa sio watoto wa Ibrahimu, hawa ni watoto na baba yao ni Ibilisi, shetani. Haina tofauti sana na hii kuwa wana wa Mungu. Pengine wengine Yesu angekuja, kama Yesu angekuwepo hapa, pengine angesema hayo kwamba ninaposema sisi ni watoto wa Mungu, sisi ni watoto wa Mungu, sisi ni watoto wa Mungu, pengine Mungu angeweza kusema kwamba mna lolote, nyie si watoto wangu, ninyi ni watoto wa Ibilisi. Kwa sababu chuki ya Ibilisi, mafarakano ya Ibilisi, kiburi cha Ibilisi, kutokutii kwa Ibilisi ndicho kilichoacha. Inawezekana Mungu alikataa. Inawezekana Mungu kweli alikataa, wewe lakini angepata wachache. Kwa sababu Mungu yeye ni upendo, na upendo wake ni wazi wazi dhahiri kabisa, wala sio kujificha. Yesu kadhalika, tunaposema kama ni kweli, unajua kama ni kweli kabisa sisi ni watoto wa Mungu, kama ni kweli, yani kama ni kweli, kama ni kweli sisi tumezaliwa na Mungu kabisa, kama ni kweli, maana yake lazima tuone tabia, tuone ile pendo la Mungu kwetu, tuone ile pendo, yani ile pendo la Yesu Kristo lionekane. Vinginevyo tunajidanganya, tunaweza tukaimba asifu mtoto wa Mungu sisi, mtoto wa Yesu, lakini kama zile sifa za upendo za Mungu za Yesu haziwezi kuonekana ndani yetu, haziwezi kuonekana ndani ya kanisa, haziwezi kuonekana kwenye familia zetu majumbani, upendo wetu una lakini. Inasema Biblia, Yohana 1:12, Biblia inasema bali wote waliompokea, yani wote waliompokea, sio wote waliompokea, amewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, wote waliompokea. Wangapi wamempokea Yesu? Hebu punga hivi, wamempokea Yesu, punga kabisa, peperusha bendera hii kama bendera ya taifa. Nataka kusema chama